मंडली अनुष्ठान कहले ता जीवन आज्ञा हे मोर पंडित आपण मान तो आजिकल मीडिया भाई माने कलाकार प्रति जो स्नेह जो भल पाइबा अनुष्ठान प्रति पालावालांकर जो सुंदर संजोग ए आपण माने यूट्यूब चैनल माध्यम आपण शुणुथिबे आमे आपण मानु कहि समय काई नष्ट करिबा आपण आमे माने परस्पर परिपूरक आपण को छाडी कि आमे बंचिबुनी कि आपण हमकु छाडी रहि परिबे ए होची गोटे कलाकार पंडित भल पाइबा दर्शक मानकर स्नेह आपण मानक मुख को देखि जो उत्कंठित चित्त ये आनंद आम मानक देह को निश्चित स्पर्शवर्धन करिवो जहाँ भी हो आसंतु आज्ञा नारद गमन कले कृष्ण रहिले समय को अपेक्षा करे विदर्भ राज्य को जीवा भीष्म को बसिथिले राजसिंहासन रे पिलमान गोटाए पद सुंदरमय श्लोक बोला विद्वान कवय भट्टा गायक परिहासक इतिहास प्रणज्ञ सभा सप्तांग लक्षण सभा कल्पतरु वंदे वेद शाखा पवंदिता शास्त्र पुष्प समाकर्ण विद्वान भ्रमर पंडित आमे गोटे सभारे पंडित अच्छे एटा गोटे धार्मिक अनुष्ठान इष्ट होले सत्य नारायण धर्म इष्ट रूपी नारायण थिबारु आमे समस्त गोटे सत्संग रे बसी कोन टिके प्रभुर कथा सुनुजे हे मोर पंडित एठी किंतु एही माने बसिले सुंदर देखा जाए आए सर एबे धर गां गहली रे आमे भाई भाई भीतर गोटा गोला गंड होई जाउ गां बसुची आमे कहते कोन चलीती ना गोटे सभा चलीची अच्छा एबे पाला अनुष्ठान चलीची सभा चलीची एबे पांडिया ना हो गाड़ी मोटर रे लोक बही की कोन चलीती ना गोटे सभा चलीची एबे कमी भोजी भात दउची कि संग दिनु घर द बोली ए रह सभा काहू कहंती कहिलो विद्वान विद्वान कहले ज्ञानी ज्ञानी कवय 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 कहले कवि कवि थिबे गायक गायक गाइबा वाला गाई पारुथिबा वाला विद्वान कवय भट्टा माने कहिबा वाला भट्टा परिहास हासरस सुनिया वाला अच्छा इतिहास पुराण इतिहास एई मानकर समागम रे सभार गौरव बढ़े ताहले सभारे सात प्रकारिया लोक रहिला हमें ताकू सभा कहिबा गायक रत्न लोकनाथकर कहिले बोला ब्राह्मण को चिता पैता सुंदर देश को सुंदर राजा धीरे हो मुख को सुंदर मंद मंद हास गीत को सुंदर बाजा घर को सुंदर कुलवती नारी सिर को सुंदर केश कोल को सुंदर बालुद नंदन बेश्या को सुंदर बेश बोला हस्ती कपाल को सिंदूर सुंदर अटर सुंदर नाली पाद को सुंदर तीर्थरे भ्रमण संत को सुंदर काली धरणी बंग को नाविक सुंदर सिंह को सुंदर सटा बंधु को सुंदर गता गच थिले जटी की सुंदर जटा हे मोर पर सभा को सुंदर सत्यवंत धीर जल को सुंदर पद्म धीरे की सुंदर धनु वीरवश जनसभा करे सुंदर दिशई कोले धरी थिले नाती कालिया कुकुर आनंद बढ़ई देखि देले माई कुती समते ई सब पाला जगतर पालिया माने अछमित सब हाला सब तयारी करबो ए सब कलंकर छिटा रे हां ओरे पुओ एरांगु उठेई द तमे केंदे लागी ए हे ताहले कपि लिखिले ब्राह्मण को चित्ता पैता सुंदर देश को राजा सुंदर आज्ञा सभा को सत्यवंत पुरुष सुंदर कवि लिखिले गोटे नारी रो पंडित मंडली आज्ञा कोल को सुंदर तार पुओ झियो कुलवती नारी घर को सुंदर ता माने पंडित मंडली सभा को सत्य लोक माने बसिले भलो आ सुंदर देखा जाए काहे कि ना सभा कल्पतरु वंदे सभा गोटे कल्पतरु सहित समान वेद होची शाखा शास्त्र पुष्प समाकर्ण विद्वान भ्रमर मंडितम ताहले विद्वान माने भ्रमर शास्त्र होची पुष्प एक कथा में काई कहले ना विदर्भ राज्य रे राजा भीष्म को गोटे सभा कार्यक्रम करि छंदे हे मोर पंडित मंडली सभा मध्य रे आसंतु आज्ञा देखिबा प्रजा मानकर भल मंद खबर को आज्ञा परिपूर्ण करी सुधि बुझी माल रानी अंतपुर रे पहुंचिले सेते बड़ संविधान केडे सुंदर आज्ञा देखंतु सेते बड़ संविधान रानी महल अलग राजा महल अलग सेते बेले रानी गोटे जगह रहउथिले राजा गोटे जगह रहउथिले किंतु एबे सर्प हेबे एकाकार नथियो विधर विचार एनु होई अल्प आयु से पापे सकल जीवे ना से आज्ञा देख ए कलिजुग गति लोक हेबे दुष्टमती अगम्य करिवे गमन निंदिवे निगम वचन एनु होई अल्प आयु से पापे सकल जीवे नाश कलिजुग रे शास्त्र भल लागिवनी आज्ञा गीता भागवत को आज्ञा पसंद करिवे नाही कलिजुग रे पंडित मंडली मन इच्छा बंचिबे
हे मोर पंडित आज्ञा जगते बेले मनीष मन इच्छा बंचे कष्ट पाई थाए देखंतु ठीक टाइम रे सुवंतु ठीक टाइम रे उठंतु आपनक जीवन सुरक्षित होई जिवो आ मन इच्छा जे पंडित खाई कि मन इच्छा बसिबो मन इच्छा सोइबो मन इच्छा उठिबो भगवान समिति आज्ञा मन इच्छा पुरस्कार ताकू देबे विशेष घोषणा बालीहंता प्रेस क्लब सोमनाथ स्वाई सभापति से महाशय 200 गोटी भारतीय मुद्रा अर्पण कर गायिका महाशय को धन्यवाद जगदानंद कंदाय अपनतारति हराय चंद्राचल निवासाय जगन्नाथाय नमः गंगे च जमुने शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधे कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्करणी चैतानि पुण्य तीर्थानि सर्वं शुभं फलं प्रद देइथिबा दातांकर नारायण सकल तीर्थ एकत्र होई तांग मस्तकरे पतन होंदु समस्त तांकर कल्याण करंतु परिवार पवित्र हो कुशल हो जीवन तांकर संतुलित रु शृंखलित होई जाऊ तांको सत्य शांति दया क्षमा लक्ष्मी नारायण प्राप्त होंदु सर्वे बोल आनंद कुमार हरि बोल इलमान ताला सुनतु आज्ञा राजा कार्य परिसंपन्न करी अस्तव्यस्त मन को स्थिर करिबा पई राजा से दिन आज्ञा रानी को अंतपुरे पहुंचिले जदुमणि कहिले देखंतु आज्ञा परिवार कथा बोला सुनिले पट्ट महिषी घेनी सर्व प्रिय दासी फलाने घनी सर्व प्रिय दासी ये परिपाटी पुष्प बाटी बिना धरते अंतर्गते थिला भाव सुनाई देला दई बाबा ये तो से द्रुपति गति की रखिले तभी ये कोले दासी महादेवी की ये कहिबा तु नृपांगम पुष्पटबी की सुनिले पट्ट महिषी घेनी सर्व प्रिय दासी परिपाटी पुष्प बाटी बिना धरते राजा रानी को अंतपुरे पहुंचला बेलू दासी मानक मुखर शुणिले रानी गोटे दासी मानक सांगरे धरी पुष्प बगीचा को भ्रमण करने को जाइछन राजा चिंता कले अंतर्गते थिला भाव सुनाई देला दैव मु तो बहुत दिन भाविथिल टिके रानी को सहित पुष्प बगीचा रे समय काटिबी जाहु मोर कथा को विधाता आज सत्य करि देला तो से नृपति गप्ति की रचिले तथी बोले दासी महादेवी की कहिबा को नृपांगम पुष्पटबी की राजा चिंता कले मु टिके रानी को सहित एकांत रे आज भ्रमण करबी पुष्प बगीचा रे या चिंता करी रानी कर पंडित मंडली दासी मानक पाखरे राजा अलक्ष्य रे वृक्षर आडुआळे रे लुकाई तही तांकर कथा को राजा सुनिले दासी आउ रानी कथा कहला बेले राजा पुनी तो अलक्ष्य रे आडुआळ रे वृक्षर अंतराल मध्य थाई तांको कथा को लुप्त भाव रे हेलो दासी जे मामा आलो मु परा रानी मा ये साट केते बेले चेंज करि दउछ तो मांडी काम करनी माइंड 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 हां इंग्लिश रे कइल हेलो आलो कथा कोन की कोन मां देख कोन गोटे धोला मल्ली फूल ऊपर गोटे कोला भ्रमरुटिए बइची मल्ली केते प्रकार जानि छ मल्ली तो मु जानि छी जोडे आम बारियारे जो मल्ली सेटा होची मल्ली मल्ली गोटे बण मल्ली हां गोटे ब्रज मल्ली गोटे कोला मल्ली चारि प्रकार मल्ली कोला मल्ली कोठिया एटा ताले को मल्ली कहिलु एटा होची बण मल्ली अच्छा आम बारी माने करे जो मल्ली फूल फुटुची हां सिना तार बासना अधिका हां सेथरे मधुकोष नाही अच्छा एई बण मल्ली उपरे भ्रमरुटिए बइची केमती देखाउची तू कहिलु हेटी मा औरुआ भात ऊपर मेंचे साग खडा थोला बरा देखा जाउछ तू को उपमा दउछु गुलो सब उपमा तू खाई दबु ए आलो अरुआ भात होती धळा धळा साग खरडा मेंचा कोला कोला तो मांडी भलो काम कर रह दासी पंडिते कहिला कोन कहिला बोला अळी बिन देनी धान प्रसून मली प्रसून भलारे सुना मल्ली सुना बोला देखाई देई कहे तू के कहे प्रेमे किपरि हुए प्रतिटी सुनिए भाषे झटती किपरि तो राति राति जी समय ये महिषीर हेला उतर राति राति चंद्रर कीतिबा संचार साहित्य नथिले पाला नाही अळी कहिले भ्रमर पिनंदे निधान कहिले पिनंद क्रीड़ा करुथिला कोठी ना मल्ली फूल ऊपर बसी प्रसून मल्ली कृष्ण देखाई देई काहाकू के कहे बोला केमिति देखा जाउची मल्ली फूल ऊपर भ्रमर सिए कहिले किपरि हुए प्रतिटी सुनिए भाषे झटती विपरीत राति रचिची समय ये राति सहित पंडित मंडली आज्ञा चंद्रमांकर रति चलीछि बोला विपरीत राति राति रचिची सोमे ये तो दिन बेला ठी राति कोडा आसिला चंद्र आसीबो जे सोम आसीबे से वृत्ति करिवे बोला नाई नाई
रति राति चंद्र की दिवा संचार आज्ञा शुणु कवि लिखिले जेते बेले ए भलिया सुंदरमय उपमा कहा मन को गलानी रानी निजे कहिले शुणे सखी विपरीत रति राति रति समय आज्ञा महिषीर हेला उत्तर रति राति चंद्र रखी दिवा संचार एटा तो दिन राति ना इटी चंद्र कुआडे आसिले रति हेबो ये भ्रमर ऊपर मल्ली फूल ऊपर भ्रमर काहे बसी शुणे माँ मान अलक्ष्य राजा शुणु देखा कौन कहले बोले भणिले कविता गुणे ये कहिले प्रमोदा जोड़े बोले सुरदा तुले सारदा तुले समान बोले कह देवे कहले कवि रूप पांडित्य रूप कहले रानी बोले सखी शुणे जो कहूची रति राति शुणे एटा नुह सिया इटा कोन पई बसिची ना भणिले प्रमोदा जने कहिले कविता गुणे सुरदा तुले सारदा तुले समान मां माने सारदा भଳି ज्ञान आंकर थिला कहतेबे हेब किस भूपाल कुल अपतंस रमणीय रमणी की कले रचन नहिबारु दुहिता विवाह कांत कीर्ति जथा तथा पाउची शोभा बोला मो स्वामी करो कीर्तिटा होची धळा धळामय कीर्ति रूपक मल्ली फूल उपरे ये कालिया वर्णर अविवाहित झियो रुक्मिणी मोर घरे अछि बोली अविवाहित झियो घरे अछि बोली मो स्वामी करो कीर्ति केइटा कलंकलो शास्त्रज्ञ मणित कहंती माता शैव पिता शैव ज्येष्ठ भ्राता तथैव च रजस्तेन्द्र के जानते दृष्टा कन्या रजस्पला पितृ घरे तुजा कन्या रजपस्पंती संस्कृता पितृ तुजा भ्रूण हत्या सा कन्या वृषणी श्रुत्वा जो घरे बहुत दिन मा रहिला गोटे अविवाहित झियो विवाह न करी की घरे ता बापा ता बड़ भाई ता मां आज्ञा यांकु दोष लागि थाए मो गां पाख हां सानपदर कवि कोन लिखिले गोटा पद लिखि कोन लिखिचंती कहिलु गले न बजुबा झियो घरे साहित्य रखई भला साइती रखई लाए काबन पुरुष नरके पड़ई ए झियो घियो साहित्य नुहई चिरकाल अच्छा झियो घियो घरे साहित्य अमंगल हां पुंपुड़ी खाई ता माने तांको जथा कार्य जथा समय रे उपयुक्त जामातांको हस्तरे अर्पण करिबा विधेय किंतु केमितिका जामाता दरकार शास्त्र पुणी आज्ञा कहिले ला विद्यांग बपुचा पार्शा वस्त्रण विभवेन च इति पंच प्रकारणे परमात्मति दुर्लभ कुलंच शिलंच पयंच रूप विद्यांच वितंच सनातनांच एताम सप्त जेन परीक्षा दया कन्या विवाह न चिंतयते बुद्ध जने बपु विद्या वय रूप धन च बलमेव च विनय धीरता शैव परस्य अष्टलक्षणम आजिकाली मन इच्छा हमें माने जो विवाह करूचे मालो सीता होची भूल विवाह करंतु रूप को नहीं कि विवाह करंतु काई ना रूपटा सब दिन रहिबनी आज्ञा जो नर नारी माने जो झियो को माने गुण को देखि विवाह करिवो तांको दाम्पत्य जीवन सुखमय हबो आ रूप को देखिले किछि लाभ नाही आज्ञा रूप जगत रे अल्प दिन पई सुंदरियाटे देखि बाहाय चौवन अल्प दिन पई ताकू देखि कि विवाह करनी काहे कि मां माने मनुष्य जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जिए नर कर्म एकातर जीवन मानदंड मनुष्य गोटे वर्ष पई गोटे मास पई आसिनी आज्ञा सेइथि पई केमिति विवाह करिबा बप्पू कहिले शरीर सर बप्पू विद्या कहिले किछि विद्या अध्ययन करिथबो पुओ बप्पू विद्या बयस आज्ञा पुअर बयस झियोटु 10 वर्ष अधिक हेले चलिबो बप्पू विद्या बय रूप पुओटा टिके रूपवंत हेथिबो सुंदर हेथिबो बप्पू विद्या बय रूप धन पुओहर टिके धन थिबो आज्ञा धन बल पुओ टिके बलवान भी हेथिबो आ सबुठु आज्ञा बेसी गुरुत्वमय कथा विनय धीरता शैव विनय भाव पुओर टिके थिबो धीरता थिबो
ତାହେଲେ ଏଭଳି ଗୁଣବାନ ପୁଅ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ତାହେଲେ ଖାଉନଥିବ। ପୁଣି ତ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ନିଜ ଝିଅକୁ ସେଠି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ହେଲେ ସାରେ ଆପଣ ବି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କବି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ମାନେ ଝିଅଟି ଯାହା ଚାହୁଁଥିବ ହେ ତା ବାପା ସେଇଆ ଚାହିଁବ। କଲା କନ୍ୟା ଇଚ୍ଛା ରୂପ ବର ଯୌବନ ମାତା ଯେ ଖୋଜନ୍ତି ଧନ କଲା ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇଥିବ ପଢାରେ ପଣ୍ଡିତ ବାପାଙ୍କର ଏଠି ମନ କନ୍ୟା ଇଚ୍ଛା ରୂପ ଜନନୀ ସମ୍ପଦ ପିତା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କଲା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସଦା ଶୁକୁଳ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କନ୍ୟା ଇଚ୍ଛା ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଚାହାନ୍ତି। କନ୍ୟା ଇଚ୍ଛା ରୂପ ଜନନୀ ନିଜ ମା ଚାହିଁବ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ପଛେ କଳା ହଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧନ ଥାଉ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଧନ ଥାଉ। କବି ଲେଖିଲେ କନ୍ୟା ଇଚ୍ଛା ରୂପ ଜନନୀ ସମ୍ପଦ ପିତା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିତା ଚାହାନ୍ତି ପୁଅଟା ମୋର 5-25ରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଟା ବସୁ ପାଠ ପଢା ଟିକେ ପଣ୍ଡିତ ହଉ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହନ୍ତୁ। ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଥିବ। କନ୍ୟା ଇଚ୍ଛା ରୂପ ଜନନୀ ସମ୍ପଦ ପିତା ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାହାନ୍ତି କୁଳଗୋତ୍ର ଠିକ ହେଇଥାଉ ଆଉ ପଛେ ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କ କୁଳଗୋତ୍ର ଠିକ ହେଇଥାଉ। ଆମ ଜାତିରେ ବାହା ହଉ। ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଯିଏ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବରଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯୁଆଡେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଖାଇବାଟା ଭଲ ହଉ। ତାମାନେ ପଣ୍ଡିତେ ଏଇଭଳି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମାଜର ଗୁଣ ଆଉ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଲେ ତାହେଲେ ରାଜା ପଣ୍ଡିତେ ତକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦାସୀ ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୁଖରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା ବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପରଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ବର୍ମଣ କହିଲେ ଲୁତ୍ତାନ୍ତ ଶ୍ରୀୟତେ ବାର୍ତ୍ତା ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରୂପକେଶରୀ କେଶ କେଶରଂ ଶ୍ୱାନ ବର୍ତ୍ତତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନୁଦଗ୍ଧିଭି ମାନେ ରାଜା ଆଉ ନିଜ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ନ ହୋଇ ସିଧା ଏଭଳି କଥାକୁ ଶୁଣି ମନ ତାଙ୍କର ମଳିନ ପଡିଗଲା। ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଡ ବଡ ମନ କରି ଆସିଥିଲି ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବି ବୋଲି ପୁଷ୍ପ ବଗିଚାରେ ଏ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମତେ ଜଭର ଏମିତି ଏକ କଠିନ କଷ୍ଟ ମତେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଦେଲେ ଯେମିତିକି ମତେ ଭାରି ବାଧିଲା। ମୋ ଝିଅ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନି। ଯାହା ହଉ ମୋ ଝିଅ ବିବାହ କରୁନି ବୋଲି ରାଣୀ ମତେ ସିଧା ନ କହି ଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମତେ ଅନେକ ଅପମାନ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କଥା ନ ହୋଇ ରାଜା ସିଧା ଆସି ଘରକୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଜାମାତା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସଭା ଆୟୋଜନ କଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସଡନ ଗୋଟେ ସଭା କରାଯାଉ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ବର ଖୋଜା ଯିବ। ରୁକ୍ମିଣୀ ପାଇଁ ଓହୋ ଆପଣ ତ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ହେଲେ ଆମ ଝିଅ ରୁକ୍ମିଣୀ ପାଇଁ ଆମ ଝିଅଟା ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଅନେକ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସବୁଆଡେ ଆଖି ବୁଲେଇ ସାଇଲେଣି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛ ଯେ ପ୍ରଥମ ଅମରତ୍ୱ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛ କି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାକରେ ଫୁଲକ ଯାକରେ ନାକେ ଦେଲେଣି ମନ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ସ୍ୱର୍ଗପୁରଟାକୁ ବୁଲେଇ ସାଇଲେଣି। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଚରିତ୍ରହୀନ। କହିଲେ ତନୁରା ସହସ୍ର ଲୋଚନ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ଯେ ନା ପାଇବେ ଦେଖି ଯିବେ। ମହାରାଜ ଦିନେ ଗୌତମ ନଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଗୌତମଙ୍କ ସହିତ ଗୌତମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାକୁ ହରଣ କଲେ। ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ମାର୍ଜାର କହିଲେ ବିରାଡି ବେଶରେ ପଳେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ୱେଟ କର। ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ତୁ ଲିପ୍ତ ହେଲୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀକୁ ହରଣ କଲୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୋ ଦେହରେ 1000 ଜନ୍ମି ହେଇଯାଉ। ବିରାଡି କି ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ବିଲେଇ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ପଣ୍ଡିତ ଆଶ୍ରମରେ ତ ଆମିଷ ନାହିଁ। ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ବିରାଡି କୁଆଡୁ ଆସେ? ବିଲେଇ ବିରାଡି କାହିଁ ଆଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ଭବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହସ୍ର ଚକ୍ଷୁ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା।
ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଣ୍ଡ ପଣ୍ଡିତେ ଛିଡ଼ି ଯିବାରୁ ମେଷଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମେଷାଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ନ ଜାଣୁ କି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣେ କି ଦୋଷ, କଲା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣେ ମଲା ବିଶ୍ରବାର ସୁଦ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ହରଣ କଲା ଗୌତମ ଭାରିଜା, କଲା ଦେହ ଯାକ ଶସ୍ତ୍ର ଜନେ ବହିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମାତୃବତ ପରଦାର ସୁପର ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲସ୍ତ୍ରବତ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜପସ୍ୟତି ସପଣ୍ଡିତ। ନିଜେ ଯିଏ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମା ପରି ଭାବେ, ପର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଟେକା ପଥର ବୋଲି ଭାବେ, ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ହଉଛି ଭାରତୀ ଆଉ ସେଇ ହଉଛି ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଅବାବରନ୍ତେ ସେ ତ କ୍ଷୀଣ କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ। ଆଚ୍ଛା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ ଚରିତ୍ର ଟିକେ କହିଲେ? ମାନେ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ତାରାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲା। କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି ହବନି। ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଶ୍ମି ଅଧିକାରୀ। ଜପନ ତାପନ ସହିବେ ଯେ ମାନବନି ନାହିଁ। ଆମ ଝିଅଟା ହଉଛି ଲହୁଣୀ ପିତୁଳା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ତାପ ଇଏ ସହିବେନି। ନା ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଲେ କେମିତି ହବ? ତେରିଗିଆ। ଶିବ ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମଙ୍ଗଳମୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଲେ ପାର୍ବତୀ ଶାପ ପଡିବ, ଭସ୍ମ ବିଲୋପନ ଅଙ୍ଗେ ଚାହିଁ ରହିବ। ଯୋଉଠି ଦି ସଉତୁଣୀ ମାନେ ଦିଟା ଭାରିଜା, ସେଠି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରି ବଲରେ ଝିଅ ଦବା ହବନି, ସେଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆମ ଗାଁ ପାଖ କବି ଦନେଇ ଦାସ ମନା କଲେ। କଣ କହିଲେ କବି? କହିଲେ ଯୋଡା ଭାରିଜା ନ କର କଳିକି, ଯୋଡା ଭାରିଜା ନ କର କଳିକି, ଟଙ୍କା କରଜ ନ ଦବ ଶାଳିକି, ଟଙ୍କା କରଜ ନ ଦେବ ଶାଳିକି, ହୋ ଜାମିନ ଦବ ତଳିକି, ହୋ ଜାମିନ ଦବ ତଳିକି, ହୋ ପତୁରି ସୁନାଟି ଦଣ୍ଡିକି, ପତୁରି ସୁନାଟି ଦଣ୍ଡିକି, ଆଜ୍ଞା ଶିମିଳି ତୁଳାଟି ମାଣ୍ଡିକି, ଶିମିଳି ତୁଳାଟି ମାଣ୍ଡିକି, ରାଣ୍ଡି ମାଇ ପୀର ଜମି ଚାଷି ଥିଲ ନୀତି ଧାଇଥିବ ଭାଣ୍ଡିକି, ଗଜ ଆଣିଥବ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛି। ବଳିଷ୍ଠ ପାଳିଆ, ବହୁଦିନ ପୁରାତନ ପାଳିଆ, ବିଶ୍ୱନାଥ ପଡଜୋଶୀଙ୍କ ପାଖରେ 8 ବର୍ଷ ଥିଲୁ। ଏତେ ବର୍ଷର ପାଳିଆ ହେଇକି ଭାଷା ଟିକେ ସଂଯତ କରିପାରିନୁ ଆଜି ଯାଏଁ। କଣ ଗାଇଲୁ ସବୁ କହିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କା କରଜ ନ ଦବ ଶାଳିକି, ଜମି ନ ଦବ ତଳିକି, ପତୁରି ସୁନାଟି ଦଣ୍ଡିକି, ଶିମିଳି ତୁଳାଟି ମାଣ୍ଡିକି, ରାଣ୍ଡି ମାଇ ପୀର ଜମି ଚାଷି ଥିଲେ ନୀତି ଧାଇଥିବ ଫାଣ୍ଡିକି, ଗୋଜ ଆଣିଥବ ଗାଁ। ଅଣ୍ଡରେ ହର୍ଷେଇ ଦେଇଛି। ବସ 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 ରେ ପଣ୍ଡିତ ବସେ ବସେ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳଙ୍କ ବାହାରିଲା ଆଜ୍ଞା। କବି ଲେଖିଲେ କୋଲା ଇନ୍ଦ୍ର ମେଷାଣ୍ଡ ଜିନ ମଳିନ ଉଡୁପତି ପାଣ୍ଡବେ ଗୋପଜାତା, ଏସିଆ ପୁତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ କୃମି ରୁଧିର ଜନ୍ମ ସର୍ବଭକ୍ଷ ହୁତାଶ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ କୈବର୍ତ୍ତ ସୁତ ସଲବଣ ଜଳଧି ପାଣ୍ଡବେ ଯାର ଜାତା, ରୁଦ୍ର ପ୍ରେତାସ୍ତି ଧାରି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ବାକ୍ୟତେ କୋନ ଜାତି। ଜଗତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମଣିଷ କେହି କହିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। କାହାର କଳଙ୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିବେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ମହାନକ୍ଷତ୍ରକୁ ରାହୁ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନକ୍ଷତ୍ର ପୁଣି ରାହୁ ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଣିଷ ଗ୍ରାସ କରି ଦଉଛି। କବି ଲେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଚ୍ୟୁତ ହବାକୁ ପଡୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଳଙ୍କ ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ୟା ପୁତ୍ର ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ୟାସ ହେଲେ କୈବର୍ତ୍ତ ସୁତ, ସଲବଣ ସାତ ସାଗର ପାଣି ହେଲା ଲୁଣିଆ, ରୁଦ୍ର ପ୍ରେତାଧାରୀ ହାଡ ମୂଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରଣ କରନ୍ତି ଶିବ କନ୍ଧରେ, ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ହେଲେ ଗୋପପୁରୀରେ ଜନ୍ମ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, କୃମି ରୁଧିର ଜନ୍ମ, ଇନ୍ଦ୍ର ମେଷାଣ୍ଡ ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳଙ୍କ ଥିଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଣ୍ଡିତେ ଜଣକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସିନା କଳଙ୍କିତ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣକୁ ଦିଆଯିବ। ଯଦୁମଣି କହିଲେ ସେ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ। ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ପଦେ ଛାନ୍ଦ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସ୍ୱର ରାଗଟି ଚୋଖେ।
बोला कंस बामा वंश नेत्र ये रंजन अंजन चित्र बोला भंजन होइला हेमंत महेंद्र नील मणिराणी गजमेघ ये अछंती द्वार चापुरे मंजू मंजू से भोला रे भोला मंजू मंजू से प्रमाण प्रमाण भजन भजन ये व्यक्ता होइथिले दुहे बोले विशेष घोषणा माननीय सुधी समाज मन पड़ानी आज्ञा को गाँ कहले तरणपड़ा तपन साहू से हेले तपन साहू आयाम बसंत साहू सार हेले उर्मिला साहू हे हे 100 भारतीय मुद्रा अर्पण करछंती हौ तत्संगे संगे आमर दीपू बाबू स्वयं निजे अहम आयाम मेते 100 भारतीय मुद्रा अर्पण करछंती हौ हौ कहूची गोटे सुंदर चातुरी करिकी इलेमान कस्तूरी तिलकम ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमुक्ति कर तले बेणु करे कंकण सर्पांगे हरिचंदन श्रुत कंठे सुमुक्ता बळे गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि भगवान जोगेश्वर कृष्ण आसुथिबा श्लोकरे रक्षा करता होई मोर भाईंकर देइथिबा दातांकर नारायण मंगल करंतु कल्याण करंतु से भगवान कृष्णकर चक्र तांक ऊपर ढांकी रखु विपद आपद खंडित हो सर्वे बोला आनंद कबार ताहले पंडित देखंतु आज्ञा घटना हेला कोन सेते बेले प्रमाण 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 ओए डोंट डिस्टर्ब योर माउथ प्रमाण चुप रह रह आज्ञा तोर जो पार्टी की साडा जो गाड़ी बसंत बाबू कवि लेखिले राजांकर 5टा पुअरे श्रेष्ठ पुଅ होची रुक्मण आई एम हेड द डिपार्टमेंट जेतेबेले कृष्ण भगवान को निज झियो रुक्मिणी विवाह करिबा पई प्रतिश्रुति दिया गला कि सभार गोटे ताली वृष्टि हैला समस्त कथा को ग्रहण कले रुक्मिणी कृष्णकर जोग संलग्न ठीक अछि एई कथा को केंद्र करी समस्त एतेबेले पंडित रोमांचित होई सभा स्वागत कला प्रमाण प्रमाण किंतु आज्ञा तांकर पुत्र थिला आज्ञा ज्येष्ठ पुत्र रुक्मण उद्यक्त होई उद्धत होई ए कथा को प्रतिरोध कला बाबा बाबा हां कहूनो अनेक समय धरी हां मो भौमी रुक्मिणी पई हां गोटे उपयुक्त कैंडिडेट खोजा चलीथिला ओहो गोटे योग्य ज्वाई खोजा चलीथिला भितरे जनकु निष्पत्ति निया गला किए कहला सूर्यन को दबा किए कहला इंद्रन को दबा किए कहला चंद्रन को दबा किए कहला शिवन को दबा रह ये भगवान कृष्ण को सर्वसंगरे दिया जीव बोली निष्पत्ति हैला बोली वर्तमान तुमको एक कथा कोन ग्रहण योग्य होनी कि बाबा हां मो भौमी रुक्मिणी हां এই নন্দ গৌরব কৃষ্ণ করেই দেবেনি বাবা धीरे धीरे माइक हटि जो अच्छा रुक्मण एठी कहूची काई करे दबुनी कृष्ण भली योग्य जामाता मिलिबा उतबे বাবা हां ভাবু যে এইটা দিন ভিতরে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটি না তোমার কাম ओ मते ठीक अछि ও ভৌমি রুক্মিণী हां দাস পাই পুনি নন্দ গৌরব কৃষ্ণ ए हे উৎকলর ঘণ্ট কবি যদুমণি মহাপাত্র কোন কইলি ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କବି আচ্ছা এই মুগুর বাড়িয়া পদ कहिलु হচ্ছে কোন कोन कहिला কলা দড়ি তার প্রকার
ପ୍ରତି କରୁଛି କୁଳ କୁଳ ହଁ ଯଦୁମଣି କହିଲେ କହୁଛି ରୁକ୍ମଣ ହଁ ଦଳି ଚାଞ୍ଚନ ପ୍ରକାର କଳାକୁ ଦଳନ କଲେ ସାନ୍ଦ୍ର କଳା ଚିକଣ କଳା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣା ହଉଛି କାଳିଆ। ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଯୋଉ ପିଲାଟା ତମେ ଠିକ କଲ ହଁ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ କଳାଟା ଆଚ୍ଛା କଳା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଟିକେ କହିଲୁ। ପ୍ରତି କରୁଛି ରତର କୁଳ କୁଳ ଅବତାର ଆୟୁଧ ବେଳୁ ଓହୋ ବଡଲୋକିଆ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ଖଡଗ ଧରିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ହାତ ନମରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାଡି ଧରିକି ଟି ଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଖଡଗ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବଂଶୀ। ମୋହିନୀ ମାନେ ରହିଲେ ଚହିରନ୍ଧ୍ରେ ବଂଶୀ ତହି ନାମ ବୋଲାଇଲା ମୋହନ ବଂଶୀ। ତାର ମହତ୍ଵ ଇଏ କଣ ବୁଝିବ? ହେଲେ ବାବା ସେତିକି ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଯଦୁମଣି କହିଲେ ହଁ ଶିରମଣି କାଟି ମୁଛ ରୁଦ୍ରମଣି ଧନୁ ଭୂଷଣ ରହ ରୁଦ୍ରମଣି ଗୁଞ୍ଜ ଗୁଛ ମାନେ ତାର କଣ୍ଠ ଦେଶରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିହାର ନ ପଡି କାଇଁଚ ମାଳ ପଡିଥିଲା। ଶିରୋମଣି କାଟି ମୁଛ ବଡଲୋକିଆ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତା ରାଜକୀୟ ମୁକୁଟକୁ ବର୍ଜନ କରି ଭଗବାନ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେକି ପୁଛ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମସ୍ତକରେ। ସେତିକି ନୁହଁ ବାବା ଆଉ କେତେ ଏରା ଲମ୍ପଟିଆଟା ହଁ ଏ ବ୍ରଜ ଜବା ଧରି ଲମ୍ପଟା ଷଣ୍ଢା ବସ୍ତା ହତ୍ୟା ଭାର ବୁହା ଶଗଡ଼ 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 ପାପ ମସ୍ତକରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଏଟା ଗୋଟେ ପାପି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବିବାହ କରିବନି। ହେଲେ ବାବା ତାହେଲେ ବାବା ଭଗବାନଙ୍କର କପଟକୁ ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ମଣ ବୟାନ କଲାରୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆଗରେ ବାବା ହଁ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ହଁ ପ୍ରାୟ ଗାୟକ ଗାୟିକା କହନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ମାରିଛୁ ଶକଟା ମାରିଛୁ ଧେନୁକା ମାରିଛୁ ଅଘା ମାରିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲ କେମିତିକା କିନ୍ତୁ କବି ନା କହିବେନି ଦେଖିକି ଗାଇଲ କ୍ୟାସେଟ ହଉଛି ନା ହଁ କଲେ ପୁତନା ରଣକୁ କଲା ଶକ ଶକଟରେ ପୁଅଟାକୁ ତମେ ଠିକ କରିଛ ମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ପୁତନାଟାକୁ ମାରିଲା ହଁ ଶକଟାସୁରକୁ ମାରିଲା ହଁ ବକ ବକ କଚେରି ନଦୀ ଖାଳ କରି ଅଘ ବରଷଣ ତାରୁଣି ଗାଳି ଗାଳି ଅଚରଣେ ଦୋଳି ହୋଇଲା ହର ଭାରଣରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଳିଲା ମୋ ପିଟାଇଲା ଦେଖ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ପ୍ରଭୁକୁ ନିନ୍ଦା କଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧାର୍ମୀ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା। ଏ ଉଦ୍ଧତ ହୁଏ ଯେ ମୂଳରୁ ଯାଏ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧତ ପୁଅ ପ୍ରତି ରାଜା ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ରୋହ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଲେନି। କାହିଁକି ନା ପଣ୍ଡିତେ ଅବେଗୀ ସିନା କରିବ ଯୁକ୍ତି ଅଭିଶାପରୁ କି ପାଇବ ମୁକ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିବେକ ଥିବ ସେ ଯୁକ୍ତି କରିବେନି। ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ପୁଅର ଅହଙ୍କାରୀ ମୁକାରୀ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କାହାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଦଉଛି ସେ ପଦକରେ ହବ ଫାଇନାଲ ସେ ପଦକ ହବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କହିଲୁ ଓଡିଆରେ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କବି ଏଇ କହିଲୁ କଣ କହିଲା ବୋଇଲା ଚାঁଦି ନଗର ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଚେତି ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁପାଳ ମହିପାଳ ମେକଳା କୁଳ ଦହଂ ଅୟଂସ ଗଜନୀ ଘୋଷ ଦମଙ୍ଗ ସୁତ ପର କହିଲା ବୋଇଲା ଚାঁଦି ନଗର ଆରେ ନଭଚନ୍ଦ୍ର ରାଜକୁମାର ବୋଇଲା ଚାঁଦି ନଗର ନଭଚନ୍ଦ୍ର ରାଜକୁମାର ଆରେ ବୀର ନିକେତନ ବୀର ବାবা ତା ପାୱାର ଶୁଣ ଦେଖି ତା ତଳ ପାଖ ପଦ ଅର୍ଥ ଦାନେ କାମ ଦେନୁ ସାମର୍ଥ ଦି ସଇତନ ଦାନେ କାମ ଦେନୁ ସାମର୍ଥ ଦି ସଇତନ ଆରେ বিনোদ ঘনি কুড়ারা বীর কেতন বাবা আচ্ছা রূপটি সুন্দর তার দেখি পাওয়ারটা শক্তিটা কেতে এ অসি যাবে কসি ধরাই অসি যাবে কসি ধরাই অসি যাবে কসি ধরাই অসি যাবে কসি ধরাই এ ভাই ভাই এই ঘটটা করে ରୋଲର ଉପରେ ଅଛି ମାନେ ହଁ ଗୋଟେ ଘୋଟ ଦବ
पंडित मंडली जितेबाला निज पुओ रूपण भगवान कृष्ण को मना करी शिशुपाल सहित निज भग्नी की विवाह देवा राजा आगे परामर्श मागिला। राजा पंडित चिंता कला ये पांडा मुकारी अहंकारी आगे चुक्ति करबा किछि दरकार नाही। मने मने भगवान कृष्ण को मणि दे डाकिले दिन कृष्ण गोटे छांद एठी आनिबा आज्ञा बोले आहे हे महाबाहु संपद काले सर्वे सखा विपदे न दियंती देखा विपद को जते बेले सामना करंती मनीष जते बेले भगवान को उत्कंठित होई मनीष डाके विपद को जे राहु बोली ग्रास करे से होची महाप्रभु भगवान आज्ञा सेठी पई विश्वगुरु बाबा पाइया कहिले कोन कहिले उड़ाई मारिबा पाई कि जे बेठाए विधान बोले खड़गे निहत क्यों जाबी हुए नाही कि कोन मन तू भय न कर धर सकल विषाद हे बोलाद तोरा ना बरे करई पारिसे नहरी बोले जाबिना मगन जल रे हुए सुदूर बारी गाड़ी मुसा को धरई ए ध्रुव संसार बोले मात्र मुसा धरे बिराड़ी तार कृपा पाइले स्थल भाग हुए सागर पुणी सागर स्थल ये जल को पत्थर करई सुवर्ण पुणी मूर्ति गसुरा ललता भावे करे संहार रचिया कारणा ये पखाल जे खाए ताहा कुआ के दिए ततला बोले किछि न खाइबा लोक करू थाए गाउरा ये नाही नाही थारे अछि से दिबाटा भरे नाही बोला यही भावे खेलो करई भवे विश्व गोसाई भगवान जहा को रखियो ता के मारंतु ने सी जहा को मारिबो ता के रखिबे नि आज्ञा सेथि पई भय न करी बेळ थाउ थाउ ता पाख को चली जाऊ आज्ञा राजा एते बेले पंडित भगवान को अलक्ष्य निज झियो को समर्पण कले डाकिले दूत को पठाओ राज्य चेरी देश को जीवो गोटे दमघोष को पाखरे गोटे चिट्ठी लेखि कि लिया जीवो ए चिट्ठी की पाइबा मात्र के बेल काल न अपेक्षा करी तांको पुओ को सी बर रूप रे बेश करी मो झियो को संगे संगे विवाह करी कि नै जिवे जा दूत को आज्ञा परामर्श देले पुओ को पुओ एक कथा सुनी बापा को मुखरु आनंदित होला किंतु या गभीर कथा को विश्वास कलानी भगवान को झियो को दे देले राजा बोली विशेष घोषणा उर्मिला भौनीकर पाला परिवेशन रे मुग्ध होई नयागढ़ निवासी कलपंगी ग्रामर पूर्णचंद्र जय सिंह 100 गोटी भारत मुद्रा अर्पण कर जय गला तत्संगे संगे उर्मिला साहू पालारे मुग्ध होई त्रिलोचन स्वाई 210 गोटी भारत मुद्रा अर्पण कर
ବିଶୁନି ପଡ଼ା ଜୟ ବିଶୁନିଆ ପଡ଼ା ଜୟ କଳା ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାବୁ ସାହୁ ପୁରୁଣା ଶାସନ ସେ ମଧ୍ୟ 50 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଜୟ କଳା ଆଉ କିଏ ଦେବେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ଅଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡମ ନଚତମ ନଦଣ୍ଡମ କାଳ ଜୀବନ ଗୁରୁଣ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ତାରାନ ଚ ମେଘମଳା ତସ୍ମୈ ନମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନାୟ ସ୍ଥାନ ନମାନ ନଚ ଧାତୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପଂ ରେଖନ ଚ ଧାତୁ ବର୍ଣ୍ଣଂ ଦୃଶ୍ୟଂ ନ ଦୃଶ୍ୟଂ ଶ୍ରବଣଂ ନ ଶ୍ରାବ୍ୟଂ ତସ୍ମୈ ନମ ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନାୟ ଦେଇଥିବା ଦାତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର କୁଶଳ ହେଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭଲ ମଣିଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ତା ମାନେ ପଣ୍ଡିତେ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଶୁଣିଲା ଗୋଟେ ଦୂତ ସହିତ ଚିଠିକି ଲେଖିକି ରାଜ୍ୟ ଚେରି ଦେଶକୁ ପଠେଇଲା ରାଜା ଚେରି ଦେଶର ପଣ୍ଡିତେ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ଦମଘୋଷ ଏ ଚିଠିକି ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ପଢି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ବୋଲେ ମୋ ପୁଅ ଶିଶୁପାଳ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଭଳି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ ଆଉ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପୁଅକୁ ପରବେଶ ସଜ୍ଜିତ କରି ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିଲେ ରାଜା ଦମଘୋଷ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ଆସିଥିଲେ ଶାଲ ଦନ୍ତବକ୍ର ମହା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତା ମାନେ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ ଶିଶୁପାଳ ନିଜେ ବେଶରେ ପରବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରୁକ୍ମିଣୀକି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦାସୀ ମାନେ ଏବଂ ସଖୀ ମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯୋଉ ହୃଦରୂପକ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଭାବନା କରି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସିନି ଇଏ ଆସିଛି ଶିଶୁପାଳ ତତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସଖୀ ସରିଗଲା କଥା ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସିଏ ଆସିନି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦୁମଣି ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ମାନେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ସଖୀ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ପ୍ରଭୁର ତାକତ ମୋ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୁ ବୁଝିଲୁ ନା ଜାଣିନୁ ବୋଲେ ଭାଜି ଯିବ ଏ ଦୁଃଖ ଜାଣିନୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ନୁହଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ହଉଛି ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତୌଲ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଅଳପ ଖୁଦ ଭଜା ମୁଠାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ଟିକେ ସାକାର ନ ପାଇ ସେ ପଣ୍ଡିତ ରସୁଆଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି ଟିକେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଦ୍ରୌପଦୀ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଉଠାଏ ଖୁଦ ଭଜା ଦେଇଥିଲା ସୁଦାମ ହସ୍ତିନାପୁର କଟକ ସମ୍ରାଟ କରିଦେଲେ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଅଚ୍ଛବ ହାତରୁ ନେଇଗଲା ପଣ୍ଡିତ ନଡିଆ ଶାଲବେଗ ପାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ରହିଗଲା ବଡଦାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ସଖୀ ଉଣା ନହିଛି କେବେ ଶୁଣା ଯାଇଛି ଭାବେ ବନ୍ଧା ସେ କରୁଣା ବାରିଧି
ମୋ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ମତେ ନବା ପାଇଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସାଜି ବିବାହ ସମ୍ଭାର ଯୋଉ ବିବାହ ସମ୍ଭାରକୁ ଆଡମ୍ବର କରିକି ଆସିଛି ଶିଶୁପାଳ ଇ ଫେରିଛି ବୋଲି ବାଜି ଭାଜିବ ମନେ ରଥେ ଇ ଚାଲିଯିବ। ବାଜି ହୋଇକି ଭୟରେ ପଳେଇବ। କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଆସିବେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଘର ନାଦ କରି ମତେ ଆସିକି ନେଇଯିବେ, ଏଇଟା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇବ। ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତମେ ସାଙ୍କୁ କହୁଛ ହେ, ତମ ଭଳି କାଳିଆ ପୁଅ ରହ। ତମେ ପରା କହିଲ ମାନେ ସାଜି ବିବାହ ହେ, ସମ୍ଭାର ହେ। ଯୋଉ ସାଜସଜା କରିକି ଆଡମ୍ବର କରିକି ବରଯାତ୍ରୀକି ଧରିକି ଆସିଛି ହଁ, ଇଏ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଏଡ ବଡ କଥା ମଞ୍ଚରେ କେବେ କହିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହବୁନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ବରେଣ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ହେଇଠି ଆମର ବଡ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ, ହେଇଠି ଜଣେ ମହାଶୟ, ପୁଣି ସେ ମହାଶୟ ଆମର ବଡ ଭଉଣୀ। ବାପା ସିଏ ପାଲା ଯଦି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଡ ବଡ କଥା କହିବାକୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଡ ବଡ କଥା କହିବାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲି, ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାପା କଳିକଜିଆ ଯୋଉ କଳାକାର କରନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ନୁହଁ। ବହୁତ ବକବାସ କରନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଳାକାର ନୁହଁ। କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହଁ ସହିବା ଜନ ମହତ ମହତ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ସହେ ସିଏ ହଉଛି କଳାକାର, କହିବା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖିଲେ କହିବା ବୋଲିବା ଚାତୁରୀ କିଛି ରହିବନି। ନାହିଁ ଯିଏ କହେ ପଣ୍ଡିତ ତାର ଚାତୁରୀ ରହେନି, ସେ କାମରେ କରିକି ଦେଖାଏ ତା ଗୁଣ ଚାତୁରୀ। କର୍ମ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ କି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜ୍ଞା ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଚିଠି ଲେଖାଗଲା। ସତରେ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖା ଦେଖି ପ୍ରେମ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାପା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତ୍ରେତୟାରେ ଦେଖା ଦେଖି, ଦ୍ୱାପରରେ ଲେଖା ଲେଖି, ଲେଖା ଲେଖି କଳିଯୁଗରେ ତ ପଣ୍ଡିତ ଚାଟିଂ ଆଉ। ଆମର ତ ଲମ୍ଫ ମ୍ୟାରେଜ ରହ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ହଉଛି ବିବାହ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପରିଣୟ ଆଜ୍ଞା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପରିଣୟ, ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର। ୟା ଉପରେ ଭଉଣୀ ଆସିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛ 7 ପଦରେ ଚିଠି ଆଜ୍ଞା ଲେଖାଗଲା। 7 ପଦର ଚିଠି ପଣ୍ଡିତ ଲେଖାଗଲା। ପ୍ରଥମ ପଦ 6, ତାପରେ ଇ, ତାପରେ ଲେ, ତାପରେ ର, ଆଗଛ 7 ପଦ। 7ଟା ମଧ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ବିଷୟ ଏଠୁ ମାଘ କାବ୍ୟ। ମହାଶୟ ତ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟିକା ଆପଣ ମାନେ ବାଛିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ନେବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାପା ବାଟକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିକି ଯାଉଛି। ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଚିଠିର ପ୍ରଥମ ପଦ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା ପୁଣି 6। ନିଗମ ବନିତାର ଫୁଲ ଜଗାସିଙ୍କର, ନିଗମ ବନିତାର ଫୁଲ ଜଗାସିଙ୍କର, ଇଏ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁଳ ତଳି ଗୁଛ, ମଞ୍ଜୁ ବଞ୍ଚୁଳ ତଳି ଗୁଛ, ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀର ନାୟିକାର ମସ୍ତକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶୋକ କଳିକା ଭଳି ଅଙ୍ଗୁଳି ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ବେଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥିବାରୁ ବେଦ ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। କବି ଲେଖିଲେ ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମଶୂଳ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପବିତ୍ର ନଦୀ ଯୋଉ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଶିବ ଜ୍ୱାଳାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭଗବାନ, ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆବାହନ କରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରକ୍ଷା କରାଗଲା।
ପଦାଙ୍ଗୁଳି ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମ ସୁଳି ଗରଳ ଜଳା ହେ ଯଦୁବଶ୍ୟ ହାତା ଚିନ୍ତାକୁ ହେଲ ମସ୍ତ ବେଦକୁ ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କଲା ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ମାଛ ରୂପରେ ମାରି ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ପଦାଙ୍ଗୁଳି ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମ ସୁଳି ଗରଳ ଜଳା ତୁଚ୍ଛ ହେ ଯଦୁବଶ୍ୟ ଧାତା ଚିନ୍ତାକୁ ହେଲ ମତ୍ସ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁ କହେଲ ପୁଚ୍ଛ ଶକ୍ରାର୍ଥ କର୍ତ୍ତନ କର୍ତ୍ତରୀ କଲବନ ନର୍ତ୍ତନକାରୀ ହରି ଶକ୍ର କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଛ କହିଲେ ଭାଲୁ ହରି କହିଲେ ମର୍କଟ ବାନର ଭାଲୁଙ୍କର ମେଳେ ତୋବ ତାର ମହି ତଳେ ଜନ୍ମ ତ ହର ରଘୁବଂଶେ ରାମ ଶରୀର ନିଜ ଅଂଶେ ଦେବମାନ ମୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜମିଲ ଦଶରଥ ବିରିଜେ ଆଉ ଅନାଦି ଧର୍ମ ନିରାକାର ଇଏ ଭବସା ଗରୁ କର ପାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଆଉ ତୁଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ବସି সকল তোহর অভিযান হউ তু পরম জ্ঞান সেই বানর ভালুকে কত্র করি পণ্ডিত দশরথ বীর্যরে জন্ম লাভ করি মহাপুরুষ जो राम पंडिते लंका गड़े रावण को बद्ध करी आरत त्राण करथिले जो देवराज इंद्रंकर हे प्रभु आपण हेले से पंडिते मध्ये सात पदरु गोटाय पद गाइछि हम तो हेला आसी बसिले ओहो ले हंक परित्राण बिन देवी चक्षण हेलो तनु तनु बाहादुरी पंडित कोठी देखा दिए कहिले जोठी भक्त मान को उद्धार करे आ परिवार को रक्षा करबा कोन मनुष्यर बहादुरी न होगी कवि लिखिले एहांग परित्राण माने काहा परित्राण एहांग बोले कहां इनते विचक्षण हेलो तनु तनुज भाई तनु कहिले शरीर शरीर आत्मा हेले शिव तनुज कहिले ब्रह्मा तनुज कहिले इंद्र इंद्र आपन को भाई आपण को आत्मा हेले शिव आपण को पुओ हेले ब्रह्मा निज पुओ निज भाई निज आत्मा जो रक्षा करबा को मनुष्यर कर्तव्य न होगी एटा बहादुरी प्रभुतर नुह काहे कि कुंभी कुंभीर हिंसा रंभे तुम्भ प्रशंसा हिंसा काहे कि गल दे हे महाप्रभु आपण गज को रक्षा करी कुंभीर को नाश करथिले हे महानुभव आपण को महिमा तो अनिवर्चनीय किंतु आज रक्षा करिबो मते मु पड़ी चंका बंका पहु करे प्रभु और एई अलिखित चिट्ठी आज तो पाखरे पहुंचिया मात्र के मते तमे नै जीव ये गला पंडित छ ई एहांक परित्राण विनोद विचक्षण हेल तनु तनुज भाई भुंची गला प्रलय बंचिले मार्केंडय उच्चारी अछनु हंतु हे ब्रजस्थाई घर धारण हेल पाई माने तुमर सुख दाई कुंभी कुंभीर हिंसा रंभे तुम्भ प्रशंसा ध्वंसा काहे गल दे छ गला ई आसिला आसीबा पुनी तेलेन्द्र आगछ हे मोर पुनीत मंडली स्थगित रहिला कथा इथे आ नदिया गाइबा को तो समय नाही तथापि आपण मान को स्वीकृति गोटिए पद दस थिले क्षमा करिवे मान हो हो पापा बोले वृंदावन क्या मोर घेरो ये नंद राजा की सुनो बोले कृष्ण हमार शिखंड चुलिया शिखंड चुलिया ये गोपपुर राधा हृदय
জগত জীবন সারি বলে আমার রাধা জীবন করে দান সুখ বলে আমার কৃষ্ণ জগতর গুরু সারি বলে আমার রাধা প্রেম গল্প করি সুখ বলে আমার কৃষ্ণ 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 গিরি ধরিছিল সুখ বলে আমার কৃষ্ণ গিরিধর ছিলে সারি বলে আমার রাধা সখী সঞ্চরিলে হরি বলে আমার রাধা সখী সঞ্চরিলে সুখ বলে আমার কৃষ্ণ 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 মধুর পবন মধুর পবন সারি বলে আমার রাধা জীবন করে দান হরি বলে আমার রাধা জীব করে দান সুখ বলে আমার কৃষ্ণ 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 মাথার ময়ূর বাঁধা সারি বলে আমার রাধা নাম কইতে লেখা হরি বলে আমার রাধা নাম করে গেলা আরে এলো না রে আরে এলো না রে আরে এলো না রে আরে এলো না রে শ্রী স্বামী জীবন মালি আরে এলো না রে মালি আরে এলো না রে এ যশোদা মাতার গলার মালি আরে এলো না রে যশোদা মাতার গলার মালি আরে এলো না রে এ রাধা হৃদ প্রেমস্থলী আরে এলো না রে রাহুদা প্রেমস্থলী আরে এলো না রে হরি বল দিও নগরবাসী হরিবো এ হরি বল দিও নগরবাসী হরিবো এ হুড়ো হুড়ি দিও মা মাউসী হরিবো হরি হরিবো এ হেই 4 ঘন্টা পালা গাইবা যেতি কষ্ট নদিয়াপুর সেতি কষ্ট নারায়ণଙ୍କର দরবার মা মানে হরিবল হুড়ো হুড়ি দেবে বাপা মানে হরিবল দেবে হরিবল হুড়ো হুড়িরে ভগবাନଙ୍କ দরবার আজ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇ ଯାଉ କହିଲେ ନଦିଆ ସବୁ ପାପ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୋଇ ଯାଉ ଗଙ୍ଗାରେ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନଦୀରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥରେ ଟିକେ ହରିବଲ ହୁଳ ହଁ ତମେ ମାଗଣା କରୁଛ କି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ହଉ ମା ମାନେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ ହଉ ଓଲା ହରିବଲ ଦିଅ ନଗରବାସୀ ହୁଳା ହୁଳି ଦିଅ ହୁଳା ହୁଳି ଦିଅ ହୁଳା ହୁଳି ଦିଅ ଇଏ ହୁଳା ହୁଳି ଦିଅ ହରି 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 ବାବୁ ହଉ ବୋଲ ଦିନ ଜନ ସଂରକ୍ଷଣ ମହା दर्शक बंधु आम प्रोग्रामटी आपण मानक केमती लगिला मतामत जणांतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ हाँ सब्सक्राइब करने को जमा भूलिबेनी। रहुची नमस्कार।